जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम साहित्य बहिर पाठ 11 चेतकर वीरता ए पदभागटर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। क निम्न रे दिया जाइतिबा प्रश्नर ठीक उत्तर बाछि ता पाखरे तारा चिन्ह दियो। ताहले 1 नंबर चेतक शत्रु सैन्यक उपरे किपरि आक्रमण करुथिला। ताहले संभाव्य उत्तर गुड़िक देख पिला माने प्रथमे देछि चेतक वज्र भरा बादल परी शत्रु सैन्य को आक्रमण करुथिला। चेतक शत्रु सैन्य को घेरी तांको ऊपर आक्रमण करुथिला। चेतक हाथी भली शत्रु सैन्य को ऊपर वज्र होई आक्रमण करुथिला ना शेषरे चेतक नदीर तरंग परी सेना ऊपर आक्रमण करुथिला। ताहले पिला माने एथु ठीक उत्तरटी हे जिवो चेतक वज्र भरा बादल परी शत्रु सैन्य को आक्रमण करुथिला। ताहले पिला माने एठी स्टार मार्क तुमे माने करनेब। ठीक अछि। नेक्स्ट 2 नंबर आरोही उनको पृष्ठे घेनी छुटी जाए। ताहले एठी एही पदांश रे आरोही शब्द कहा पई व्यवहार करा जायछि? चेतक ना शत्रु ना कवि ना राणा प्रताप। ताहले एठी राणा प्रताप। ठीक अछि। एठी स्टार मार्क देबो। नेक्स्ट ख तो उत्तर बाछिबार कारण संपर्क रे सांग मानक सह आलोचना कर। उत्तर एही पद्यांश रे आरोही शब्दटी वीर राणा प्रतापंक पई व्यवहार करा जायछि। साधारणतः जेउ व्यक्ति घोड़ा पिठी रे बसी यात्रा करंती किबा युद्ध करंती तांको आरोही कुआ जाय। पठित कविता रे वर्णित वीर घोड़ा चेतक हेउछि राणा प्रतापंकर विश्वस्त साथी एवं रक्षाकर्ता। युद्ध क्षेत्र रे चेतक तार प्रभु राणा प्रतापंकु निज पिठी रे बसाई शत्रु मानक सह लड़िबा पई विद्युत बेग रे छुटी जाए। चेतक खूब बुद्धिमान थिला एवं लगाम सामान्य हरली गले से निज आरोही को इशारा को सहजरे बुझी पारुथिला। तेणु कविता रे वर्णित घटना अनुसारे चेतक पिठी रे बसिथिबा एही आरोही जनक हेउचंती स्वयं राणा प्रताप। नेक्स्ट आगो को जिबा पद्यांश उपरे आलोचना सरल भाषा रे बुझाई लेख। ताहले पिला माने एठी पचारिछि सरल भाषा रे बुझाई लेख नुही सरलार्थ जेउठी लिखिथिबो सरलार्थ लेख तो सेठी सरलार्थ लेखिबो। एठी सरल भाषा रे बुझाई लेख तो कर देछि नयन पलके हुए स्थानांतर हार माने जही मरुत गति। ताहले एई पदटी को हमें सरल भाषा रे बुझाई के लेखिबा। ठीक अछि। ताहले उत्तर लिखिबो पिला माने श्याम नारायण पांडेଙ୍କ कविता रे चेतकर वीरता और पराक्रम को अत्यंत गारिमामय भाव रे चित्रण करा जायछि। उपरोक्त पंक्ति रे पिला माने चेतकर द्रुत गति और साहसर अद्भुत चित्र मिले। नयन पलक रे बोली कवि बुझाइछन्ति जे चेतक आखि पलक मात्र के एक स्थान रु अन्य स्थान को पहुंची जाए। कवि चेतकर गति को मरुत गति सहित तुलना करिसेंति जहार अर्थ हैला वायु गति सहित समान। चेतकर एही द्रुत गति युद्ध क्षेत्र रे राणा प्रतापंक पई जीवन रक्षक सिद्ध होइथिला। शत्रु मानक आक्रमण रु चेतक तांको स्वामी को सुरक्षित रूपे बाहर करि नेथिले। गुरुतर आहत सत्वे चेतक निज कर्तव्य रु पछघुंचा देई नथिला। एही पंक्ति माध्यम रे कवि चेतक को एक अशून्य बरं साहस स्वामी भक्ति और बलिदान प्रतीक रूपे प्रतिष्ठा करिसेंति। नेक्स्ट ख चकित हुई सबुरी पराण देखिता साहस धैर्य वीरता। ताहले उत्तर उल्लिखित पंक्ति रे चेतकंक साहस धैर्य और वीरता देखि समस्तंक हृदय चमत्कृत हो जाउथिला विषय रे कुहा जाइछि। तो युद्ध क्षेत्र रे चेतकंक अद्भुत कर्तव्य निष्ठा देखिकी मित्र की शत्रु समस्ते चकित होई जाइछन्ति। भयंकर युद्ध अस्त्रर झंकार और गुरुतर आहत को से भ्रूक्षेप करे नहीं। जंत्रणा सही शेष मुहूर्त जाए से निजर कर्तव्य अतुट रहे। चेतकर एही त्याग और स्वामी भक्ति तांको अमर वीरर मर्यादा प्रदान करे। ताहले आगो को जिबा मिली मिसी जोड़िबा। ताहले
ନିମ୍ନରେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଓ ଭାବାର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପଦ୍ୟାଂଶ ସହ ତାର ଭାବାର୍ଥ ମିଳାଅ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟାଂଶ ସହିତ ଭାବାର୍ଥକୁ ମିଳେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 5ଟି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ଭାବାର୍ଥ ସହିତ ଆମେ ମିଳେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏକରେ ଆରୋହୀ ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ବୁଝି କ୍ଷିପ୍ର ତୀର ପ୍ରାୟ ସମରେ ପଶି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିବ 2 ସହିତ। ଠିକ ଅଛି। ଚେତକ ଘୋଡ଼ା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ବୁଝି ଯାଇ ରାଣା ଚାହୁଁଥିବା ଦିଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି କେବେ ବଜ୍ର ଭରା ବଳାହକ ସାଜି ବିଖଣ୍ଡିତ କରେ ଶତ୍ରୁର ଶିରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 1 ସହିତ। ଚେତକ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକ ଉପରେ ଭୟାନକ ବଜ୍ର ଭରା ବାଦଲ ସାଜି ଝାମ୍ପି ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶ କରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠେ ଘେନି ଛୁଟି ଯାଏ ହଲିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲଗାମ ତାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିବ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି 5 ସହିତ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯୋଡ଼ିବ 5। ଚେତକ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଯେ ତାର ଲଗାମ ସାମାନ୍ୟ ହରିଲେ ସେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଧୀର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଛୁଟିଯାଏ। ତ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଧରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଛୁଟିଯାଏ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ନୟନ ପଲକେ ହୁଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହାର ମାନେ ଯେଉଁ ମରୁତ ଗତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିବ ତ ଏଇଠି 3 ସହିତ। ଦେଖ, ପବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବେଗରେ ଦୌଡୁଥିବା ଚେତକ ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଚେତକ ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଗମ୍ୟ ସୁଗମ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ମସୃଣ ଯୁଦ୍ଧ ପଥେ ଚଳିଯାଏ ଅଚିରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ 4 ସହିତ। ଚେତକ ସମତଳ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷକ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ଚେତକର ବୀରତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଲେଖ ଓ ତାର କାରଣ କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚେତକର ବୀରତା ଭଳି ଶୀର୍ଷକ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଚେତକର ପରାକ୍ରମ। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ଚେତକଙ୍କ ସାହସ, ବୀରତା ବା ବୀରତ୍ୱ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଚେତକର ଦେଶଭକ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚେତକର ପରାକ୍ରମ ନାମକରଣ କରାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ ଓ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକ ଦେଲେ କଣ? ଚେତକର ପରାକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ, କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ଶତ୍ରୁର ମତି, ହାର ମାନେ ଜହିଁ ମରୁତ ଗତି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର କଥନ ଓ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ମିଶି ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିପରି ସମତାୟନ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି କବିତାରେ ଥିବା ସମତାୟନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବାଛିବ ଓ ଖାତାରେ ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାରେ ଥିବା ସମତାୟନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ପରାଣେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ସେଇଭଳି ପଶେ ନାଶେ, ପଶେ ନାଶେ ଏଠି ତାଲବେଶ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପଶେ ନାଶେ। ତ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଅଛି ଶିର, ସ୍ଥିର, ଶିର, ସ୍ଥିର ଶିର। ଆହୁରି ସମତାୟନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଖସି, ନାସି, ନାସି। ଆହୁରି ଅଛି କରତା, ବୀରତା ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ କବିତାରେ ସମତାୟନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ এইଭଳି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏକରୁ ଅନେକ। ତାହେଲେ କେବେ ବଜ୍ର ଭରା ବଳାହକ ସାଜି ବିଖଣ୍ଡିତ କରେ ଶତ୍ରୁର ଶିର। ତାହେଲେ ଉପର ଲିଖିତ ପଦରେ ବଳାହକ ଏକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରି ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ବଳା, କଳା, ବକ, କହ, ହବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ
एबे तुमे पठित कवितारू सही प्रकार 5टी शब्द बाछि तुमे माने बाछिबो ठीक अछि बाछ ओ सेथिरु तयारी होई पारुथिबा शब्द गुडी को खाता रे लेख ताहले आमे लेखिबे एडी मु लिखि दोची तुमे माने लिखि नेबो ताहले एडी देखो धाब मान ताहले एडी गठित शब्द हे जिवो धान बन मान आउ नब से भली आ गोटे लिखि दोची कर बाळ ताहले एथुरु गठित शब्द हे जिवो कळ कर बार आउ बळ से भली आक्रमण ताहले गठित शब्द हे जिवो एठी आक्रमण लिखे पिला माने ताहले गठित शब्द कोन हे जिवो आण आउ आम क्रम आउ मण आ गोटे लिखि दोची दर्शन ताहले गठित शब्द हे जिवो दश सर आउ सर आउ नर एमती तुम माने लिखि नबो ताहले देखो तुम कथा आरोही को पृष्ठ ज्ञानी छुटी जाए हलिले लगाम सामान्य तार क सामान्य लगाम हलिबा मात्रे चेतक आरोही को धरी आगे जाए उक्त लिखन शैली कविता को प्रभावशाली कहिबारे उपयोगी होई पारिछि पठित कवितार एहिपरि लेखा गुडी को खोज और सांग मानक सह आलोचना कर ठीक अछि ताहले उत्तर लिखिबा ताहले पिला माने पद गुडी को खोजि कि लिखिबा उत्तर 1 रे लिखिबा आरोही आखिर इशारा बुझी क्षिप्र तीर प्राय समरे पसी 2 रे नयन पलक रे हुए स्थानांतर हार माने जोई मरुत गति 3 लिखिबो केबे वज्र भरा बलाहक साजी विखंडित करे शत्रुर शिर नेक्स्ट ख युद्ध हेबा आदौ उचित नुहे सांग मानक सह आलोचना करी एहार भावार्थ लेख ताहले युद्ध हेबा आदौ उचित नुहे एहार भावार्थ लिखिबा उत्तर लिखिबा उत्तर युद्ध हेबा उचित नुहे कारण एहा मनुष्य और समाज पई बहुत क्षतिकारक युद्ध रे अनेक निर्दोष लोक और सेना जीवन हरांती घर विद्यालय हॉस्पिटल ध्वंस हो जाए लोकों मन रे भय और दुख दे थाए देशर बहुत धन युद्ध रे नष्ट हुए जहा द्वारा देशर प्रगति होई पारि थांता युद्ध कोनोसी समस्यार समाधान नुहे आलोचना और शांति द्वारा समस्या समाधान होई थाए तेनु युद्ध हेबा उचित नुहे नेक्स्ट समार्थ बोधक शब्द केतेक शब्द समान अर्थ को बुझाई थाए जथा अश्व घोड़ा घोटक तुरंग तुरंगम एगुडी को समार्थ बोधक शब्द कुहा जाए निम्न रे दिया जायथिबा सारणी रे जेउटी समार्थ बोधक शब्द नुहे सेथिरे गोल बुलाओ ताहले समार्थ बोधक शब्द जे नुहे ताहले ताकू कोन करबा गोल बुलेबा ताहले देखो एठी एकर रे देइची पवन अनल अनिल वायु तार पिला माने एठी पवन अनिल वायु तो एठी अनल हे जाउची कोन समार्थ बोधक नुहे तेनु एठी कोन करबा एई अनल रे गोल बुलेबा ठीक अछि नेक्स्ट 2 रे देइची रण राणा युद्ध समर ताहले एठी पिला माने गोटे नाम को बुझौची हला राणा तेनु एठी होची समार्थ बोधक नुहे तेनु एठी गोल बुलेबा आ सब युद्ध क्षेत्र को बुझौची बुझेला नेक्स्ट 3 रे पृथ्वी आकाश नभ गगन ताहले पृथ्वी आकाश नभ गगन तो एठी देखो आकाश नभ गगन आकाश को बुझौची हला समार्थ बोधक शब्द किंतु पृथ्वी समार्थ बोधक शब्द नुहे आकाश र तेनु एठी गोल बुलेबा बुझेला पृथ्वी को तुमे माने गोल बुलेबा हला नेक्स्ट 4 नंबर देइची नदी तटिनी नाद नई
ତାହେଲେ ନଦୀ, ତଟିନୀ, ନାଦ, ନଈ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ନାଦଟା ହେଇଯିବ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇଠି କଣ କରିବ, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ନାଦରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନବ। ନେକ୍ସଟ 5ରେ ଦେଇଛି କରବାଳ, ମସି, ଅସି ଆଉ ଖଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମସି ହେଲା, ଏଇଟା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନବ। 6 ନମ୍ବରରେ ଅରାତି, ଶତ୍ରୁ, କରି, ବୈରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅରାତି ଅର୍ଥ ବି ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ବୈରୀ ବି ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କରି ହେଇଯିବ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଧନ୍ଦା, ତାହେଲେ ପ୍ରହେଳିକା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆସିଗଲା, କହିବ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିବ। ଦିନରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ରାତି ହେଲେ ଆସଇ, ଦୀପର ଉପରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତଳେ ବସଇ। ତ ଦିନରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ରାତି ହେଲେ ଆସଇ, ଦୀପର ଉପରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତଳେ ବସଇ। ତାହେଲେ ପାରିବ କି ଏବେ ମୋ ନାମ କହି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଉତ୍ତର, ଭାବି ପାରିଲ? ଅନ୍ଧାର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୋ ନାମରେ ଅଛି ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ତାହେଲେ ନାମରେ ଫୁଲ ଅଛି, ପୁଣି ଫଳ ଅଛି, ତା ସହିତ ମିଠାଇ ବି ଅଛି ଜାଣ ସହଳ। ନାମଟିକୁ ମୋର ଯିଏ କହିବ, ନାଲି ମିଠାଟିଏ ସିଏ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଲାପ ଜାମୁ ହେଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଫଳରେ ଜାମୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ପକ୍ଷୀ ନୁହଁଇ ସେ ଆକାଶେ ଉଡେ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆକାଶରେ ଉଡେ। ଡେଣା ନାହିଁ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଝାଡେ, ଦେହେ ବାନ୍ଧି ସୂତା ଆକାଶେ ଉଡେ, ପବନ ଦେଖିଲେ ଗତି ତା ବଢେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ, ଭାବି ପାରିଲଣି? ଗୁଡି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସଡକ ଅଛି ହେଲେ ଗାଡି ଚାଲେନି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲେ ଗଛ ଲାଗିନି, ପାହାଡ ଅଛି ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ, ସହର ଅଛି ହେଲେ ଘର ବା କାହିଁ। ସବୁ ଅଛି ପୁଣି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ, ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଶେଷଟା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଆସିଲା ବଡ ଚଢେଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, କଣ ପିଲାମାନେ, ଜାଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, କରିନବ ପ୍ରହେଳିକା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ହେଲା, ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର, ନୂଆ ସିଲାବସର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ଉତ୍ତର ଦରକାର, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।